ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಧ್ಯಾಯ 23 ಚಿತ್ರಕೇತೂಪಾಖ್ಯಾನಂ ವಸಂತತಿಲಕ ಪ್ರಾಣಚೇತಸಸ್ತು ಭಗವನ್ನ ಪರೋ ಹಿ ದಕ್ಷಸ್ತ್ವತ್ಸೇವನಂ ವ್ಯದಿತಸರ್ಗವಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಃ ಆವಿರ್ಬಭೂವಿತ ತದಾ ಲಸದಷ್ಟಬಾಹು ತಸ್ಮೈ ಪರಂ ದದಿತತಾಂ ಚ ವಧೂಮಸಿಕ್ನೀಂ ನ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वऋषिरनुग्रहमेव मेने नेत्रे नमः षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजथः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः समीरणाय नमः प्राक्षूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ सहस्रमूर्ध्ने नमः तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिराभिमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त विश्वात्मने नमः स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तं सहस्राक्षाय नमः तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ सहस्रपदे नमः त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार आवर्तनाय नमः अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निवृत्तात्मने नमः निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममः पास्य गतः पदं ते संवृताय नमः त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति सैकं 23 समाप्तं श्रीमद्भागवत षष्ठस्कन्धपरिच्छेदसमाप्तः नारायण 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 नारायण